ରାଧେ ରାଧେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର ସକାଳର ଚା ପିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଚା ପିଆର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିନି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବାସି ରୁଟି ନରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଛନ ଛନ କରି ଛିଡ଼ିଯିବା ଭଳିଆ ବାସି ରୁଟି ଚାରେ ବୁଡ଼େଇ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। କାଢ଼ା କାଲି ରୁଟି ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। କାଲି ରାତିର ରୁଟି ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପଟି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଫିର୍ ବି କହୁଛି। ଚା ପିଆରେ ଗଳ୍ପଟିଏ। ଆଜି ଜଣେ ଯୁବକ 20 ବର୍ଷ ବୟସ BSc କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ NDA ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ। NDA ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଏକ୍ଜାମ୍। ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଡିଫେନ୍ସ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥାନ୍ତି BSc ପରେ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ, ପାଠ ଭଲ ପାଠ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ 0, ରେଜଲ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, 100% ଲେଖିଛନ୍ତି, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା କଥା, ପାସ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗଲେ। ରେଜଲ୍ଟ 0 ହେବା ପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ତ ହେଲାନି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବିନି, ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଜୀବନ ହାରିଦେବା ଚକ୍କରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ବୁଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ଡେଇଁବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଡେଇଁବାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ନେଇ କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ପାହାଡ଼ରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ପିଲାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସାଧୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ବାବା ଆଡ଼କୁ ଆ, ଆଡ଼କୁ ଆ। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ? ଜୀବନ ହାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, 20 ବର୍ଷ, ସେ ସମୟ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସ, ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, 100 to 100 ଲେଖିଲି, ଫେର୍ ବି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସାଧୁଟି ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଲେ। କେରଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେରଳର ଅଧିବାସୀ। ହଁ, ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନେଟ୍ ଯୁଗ ନଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଟି କ'ଣ କରିଛି, ନିଜର ଗୋଟେ କଙ୍କଣ କାଚ, ସୁନା କାଚ, ତାକୁ ବିକିକିରି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ।
भौणी मोर कंकण बिकी मत देछि परीक्षा रेजल्ट जानिए जो रेजल्ट जीरो मु तो घर को जाई पारिबी पैसा मो पाखे ना जीवन कहीं रखी ये कथा साधु कही बुझेबा दे साधु ताको रखिछन्ति आश्रम रे खाइबा पिया देछन्ति पैसा किसी देछन्ति घर को पड़ा से जीवा समय पचार साधु को महाभाग आपन तो मोर जीवन रक्षा करदे मत नुआ जीवन देने आप जहाँ मत बुझेले मुझे बुझीगली एवं मोर मु भूल कर आत्महत्या करवा ना भूल मु भूल कर मत खाली गोटे कथा कहतु मु 100 को 100 आंसर दवा 100% आंसर दवा मेधावी छात्र आप जापर मुझे नाटा कह आप जापर जब जानी जानी सारे 100 को 100 आंसर दवा मोर रिजल्ट कहीं जीरो आसला मु कहीं कृतकार्य हो पारि ना कथा पचार साधु कहते ये हूँ भगवान गोटे आशीर्वाद बोली भाव तुम्हें आगे टेक इट पॉजिटिवली हुए तो ठाकुर तुम अलग किसी बड़ कम रखी अलग किसी बड़ तुम आशा कर ठाकुर तुम अलग उन्नत काम किसी रखी बड़ काम किसी रखी तुम जीवन में आउ कि बड़ कार्य तुम लगे रखिंट बोली तुमको एनडीए पास हो पार्लनी एनडीए तुम कृतकार्य हो पार्लनी ये कथा साधु बुझीदेला सी आस घर को परवर्ती अवस्था एमएससी एग्जाम एमएससी कंटिन्यू कर एमएससी देला सी होती प्रथम अवस्था वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम एवं ताकर परवर्ती कथा आप समझते जानते भारतर राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतर राष्ट्रपति एनडीए एग्जाम देवा जाते एनडीए एग्जाम देते जदि एनडीए कृतकार्य होते गोटे नेशनल डिफेन्स रे भारतीय डिफेन्स गोटे चाकरी करते प्रमोशन टी पाई था हायर रैंक जाते ये तो आफ्टर बीएससी देखो ठाकुर कौन रखी ठाकुर कौन रखी सी कौन होगा जाते ये हूँ आज कथा तेणु आम सब ईश्वर जहाँ करम लगे आम पॉजिटिवली नवा निश्चित भाव में जहाँ हूँ आमर मंगल हो जहाँ हूँ आमर मंगल ये कथा निश्चित कथा आज गपटी ये आप जानी पुणी से शुणे केमती लगे आप कमेंट कहे चा पी सारी मठ को जी पानी दबार अच्छे पानी दबा पड़ू प्लास्टर हम छात पड़ जाइए बर्तमान गले पानी देवी पानी दे सारा घर फेरी नाली चा काढ़ा तेजपत्र गोलमरीच दालचीनी गुजराती लवंग चा लेंबू लुण सुगार फ्री चीनी एंड पानी एतिकर मिश्रण रे फुल चा रोहिणी राधे राधे।